Naqtelikeshite na teлеканале эфир информацион рауагъд Абон студия хурит батраз. Джуте алана проспекты сада фанзай авдам хазары сажетай адав давид ахсай фарасте. Хусна джуте схостысты декка гвелазыгма ама бабар десте фандаджердегей рузынгей. Абон райсум хазары хисау фазар дахсайт ама фетта еверан фала ахсауым наразындысты. Асықыт тажы фадал савы фадагурен көст. Нартекачет сорт ама واقعверт фадал гомурок واقدرсد زاو پاسولوچ سکوله و ماکتیون خواهد رستو سوالت سخدک ورok واقدرسد سوالت ایران ترادیسیتیمه آرفتر بازونگی کننن نسانن. آدم ایستوری اما زخایزور گاسفالد استاد قصده گو اما تمدیسونم حالا ایران آدم ما گندرود انا من قوک و من اما کد ایستوری آفتد زخایزور گاسفالد استاد رواجه آدم انوست درغه فلتر ملورد توی سزونن زینته هار غوته تاورخته و سیتا اما سوانگ آسته در سمای و سترادیسیته اما ایستوری ما روخ کنوی و نسانن زا رایون آرخ فوازنس آل خوزم مازالتم و دون مخاونس گمروک تدر آخم گمروک ایران لیتراتور واقدرسد زاو آستاوکاک سکولایت سپرم کلاستا خورگینکتن ساورو چتی من راف زرستوی نارت کاتچتم وروک رایدت تا نارت گیمنای سوالتن سفل در ودست ایران دارسته راف دستوی خورس ست تزینات زرتوی نارت راف زرد ست سار دواک اما ساقای تارتت خیدر سایف زرد اما زونن زینت تای باروخ سکوتوی کد آخر گنجته هفتمان نیار چت زردت در تینن گارانتی مزرتوی ساقادتم من منظورم خانه دیشتم میفردم دیشتم این یه دفعه سوال دفعه این دفعه دیشتم من آلپاتین آل شدی مزار من فلک فردم دیشتم من باقیستم ویکتورینا فستاگ رستجه آرغزش سوه افزاج رازمت سدل اما خم انگس موزلتا نمنگی در قوه وادزن آخر زوتن ودون خومه آخر کنوی مادل و نفزاک اما تراجیتیتا و من اما کرد زیلسته انگون باست ایستوری اما فالکلورن خیصه نینی و ون مختر نظرده دارم اما اندر سکولات در آخم سویتون تا کیراف دیست سستم گزات ایلینا تلیتلیانا بیتیت لاریسا انفرماسیون رواقت Abon. Gaggen nexsan ada razına axem təkəstən audens Respublike sığdak zinadıl. Araq sabrun akalens fandaktel ama anambelun benette. Axem fedrakent David dampalitay munastirxsan fandagıl. Fedrakent beragersid avina و fadul gazat iline reportaj. زورما فنداگل ابرک فدراکنجته برد تنکال توی فنداگرون آسه ویرقاوزینا چی سارستا اما آخم فدراکنده سفندت زغن وی برگ نو دام پالیت من مناستیر قوت سرجته آبون رایسومر با خاطر است پادساخادون تلیون نادمه زغگده سونیزر چی در فندا جاستو نکال تا آرستادون اما سنف سیرت افزارن تبردتم نیسن گردوی تاقداسد بناتمم اما زبال ورده فیتتم آده ما گف سرمت سالغاق میه فکنه آخم قدتاک زدون بونی یوسا خاطر قوی فششتن گورت ما هاش قطعه هم نودی فستم از دختن وجه کم در فوج موقس مودی کالد هنای وقت اگلود نه آخم ران کالدی نه مهایو باری آرست قطعه فنداغن یتک کاسته نه هرن کنترل شو آدم کنن چو دون آدم ایفل درسته ما همن نسرگن ایگنن آخم قطعه ما والله نخی شیخ جلک کنم هفتن ایگنن نارازم کدوم مفتمای قوی سرجت است کاتایاک ترسنس آس فنداگ در برات بن کفوا و مای زخم مخ نخدک کن نباق قنم نالفن بلای رسوخت بنته و دیرستو نرسوخت در کمته فوت است برونه آمد تاگ هاش فنداگر شوم مناستر در دام پال تریبل در هاش فنداگر شوم فالوک فنداگ موسور به فکوتی ورتک ورنت میشه فنداگ شوی آشه وانتاجنه ماشینا کم زگل فنخسه باگریشکای کم پروبول کاتای پایناجتای یرن هاول تو بدی استخدام فنداگ های در سامان باید تو موسور کارن هوی شاده ماگزینا دو نیجه بنات کمیا کالوی هویه ما هفته حال چیزینات سر مشمن خسته نادم ایبتا سال من ایسان کرد آسر مجفدل زلت و دمانم رازرتوی سخیدوال رایون میتخود تکت اپراولینیم زغگه فدراکه نجس سارتوی
Вчера, 2 февраля 2018 года, в дежурную часть УВД Цхинвальского района поступило сообщение о том, что неизвестное лицо вывез и выбросил бытовой мусор на участке автодороги Ачабет-Монастырь. На место происшествия выехала оперативная группа УВД Цхинвальского района, в составе которого находился участковый уполномоченный, обслуживающий ту же территорию. Проведенными мероприятиями был установлен гражданин, совершивший данное правонарушение. Им оказался житель города Цхинвал, который был доставлен в УВД и в письменной форме был предупрежден о том, что бытовой мусор надо вывести, что он и сделал. Собранный материал по данному факту будет направлен в суд для принятия по ним административного решения. Qëgogën kudrobara goftamajna goret sërgjëtaj birata sa khasëllna në mojnës Respublika et togbokost ama sërdak zinadil audën. Ama vëjtakom ku madar khawë alë irunadaj mogmadar fëdaltën bisun doftau sërdak zinadë fornis. Ama vadana qësëll i rëstune komta ama fadaktë farsta bërune ku bojzok kanam vadmonam fortat së bënatë arbotsan. Gazete Elena Bogatazis Информацион рауагъд. Boksej e 5 dunjon super serie erdek finale Soçe Abon filmbelzeste İran boksör Gasit Murat ama Kubeyok Junior Dortikus. وما أنا رقصين قال مكاسنس دنيا سبورتورجته ودون خسانست إرستون مينورتدر سوچما تخمه باكاسن منتدست مينغاي إيران سبورتورجته دسون دو بوكسور در انتشن راستدست سوسته زبارن پروسیدوره گاسیت مرات وزو 90 کیلوگرم اما ارتصد 15 گرامه ينخمل جواستا 90 كيلوغرام اما آفصد گرام و مرتصد 15 گرام فلدر تخمه با کسنت خیسوچم آسدست خوصاری رسنوک سپورتاجت در و دونی میس نیسن کرتر آبون افزونگ سپورتسمنتن آرست درصد اکسکورسی از دون سوچا مرشدستم سوالت با اولف دسته مثلا داشت در پاپلانویس گورت سوچی فینین کنم روز آخوتار کورورتنی گورت اولیمپیسکی گورت شما افینوی سخیش است آکاس کد جبخ و کد خورزو ما داشت در تا سته اولیمپیسکی پارتمن شما در اکسکورسیا استادیون تفینوی مفشش چسو وجه نپرمو لیدوی دواریت ما باخت جایی برشدستم سوچا ما گاسی بخیر ما بالید کنم ما این بالید کنیستم شما رام بولا توخت خیس قدرت زورنس زنگون سپورتسمنتا و دون خسانیس دونی رازدار چمپیون دمитрий Пируг. Плотно бьет, может выдерживать высокий темп и сам взвешивать этот темп. Поэтому я думаю, что если не будет лаги панча, учитывая, что они оба бьющие ребята, а вес подразумевает, что каждый может в этом весе ударить, ну там больше шансов, что могут попасть, чем не попасть. Так вот, если не будет никакого лаги панча, первую половину боя, то я думаю, что во второй половине, где-то в середине второй половины боя, будет уже такое ярко выраженное доминирование Гасева в этом бою. Это вот мой прогноз на бой. Ну и, соответственно, опять же, без нокаутов неожиданных, без каких-то форс-мажорных ситуаций, рассечений что-либо в бою. Я думаю, что если бой продлится до конца, и именно по тому сценарию, который я вижу, что во второй половине боя начнет доминировать Гасев, то по очкам он выиграет. Но это те ребята, это та пара в этой суперсерии, которая, возможно, бой закончится досрочно, потому что действительно бьют оба и бьют оба плотно. گاسیت مراد اما یونیر دورتیکوس تخی تساقات رستونک تلیم تا یقود زاختا دنیس لیبیدیف. Завтрашний бой закончится, вероятнее всего, досрочной победой. Вопрос чьей? Вот. Ну, естественно, мы все здесь собрались поддержать Мурата. Не Кубу же нам поддерживать. Вот. У Мурата, я считаю, больше школа лучше, он более разнообразен. Вот. Несмотря на его манеру идти вперед, он еще умеет, у него хорошая школа бокса. Вот. Кубинец, у него единственное достижение, он, я считаю, бьет, наверное, жестче всех в нашем дивизионе, да, в тяжелом весе. Но у него со школой немножко рановато, ему нужно было
подучиться в школе бокса. Он раньше ушел профессионалы, да? Ну, каждому свое. Поэтому сумеет Мурат подобрать ключики, включить все свое разнообразие и умение. Для него это будет вот как игрушка. Na efire festa nek anal le bayuken sistem sportivun telekanal tay sayu saran avdisteste gasit Murat ama junior dorti kusetuch. زوجة وقت سجاتي رستون آلانی چمپیونات وقتی بار خبز خسته و مخاطر رستاس خین ویلاک بوگال تاسویت اینال وی 96 کیلوگرم وزن کاتگوری آرخگی با سخت داده کاک بناد. سپیسیالیست کد زغنس آفتمه اینالن وی خورزنت است و من اما اندرمندر و خوسکتم گسکه امبلونی نترین روفکا کتا. تاسویت اینال دوامین دو دسمازه سیس افزنگ تخسن دنیای چمپیون. دارتر بازونگیوت نریسپولیک سودکی درغت سخن بون غدو زنویمه. Znawra rajonu Zen i w Gosest bunej chsas gradusy chsaweta i gradus wozol. Dzała rajony i w Gosest bunej chsas gradusy chsaweta rte gradus wozol. Kłoj sojder i w Gosest bunej cypar gradusy chsaweta rte gradus wozol. Lenigore rajony i w Gosest bunej ost gradusy chsaweta i gradus wozol. Respublike Stolicockin Volodar Zen i w Gosest bunej oft gradusy chsaweta i gradus wozol. آخر و دستنا بون خبرتم. نرادو فیلم بلد میفیرم.